sono delle storie grandi che hanno cambiato la vita di milioni di persone. Nelson Mandela è un esempio straordinario di scelta di amore. È stato incarcerato per 27 anni per l'apartheid. È stato torturato in carcere. Mr. Mandela, who has walked his first steps to freedom into a new South Africa, now on his way to Cape Town. E quando è uscito dal carcere ed è salito al governo, lui poteva decidere di vendicarsi e non l'ha fatto. In the name of peace, democracy and freedom for all. E ha scelto anzi di integrare alcune di quelle persone che l'avevano incarcerato nel suo governo. E facendo quella scelta ha liberato non solo se stesso, ha liberato quelle persone, ha liberato un'intera nazione, ha fecondato la coscienza di milioni di persone. L'importanza delle nostre scelte, della radice, dell'intimità dei nostri pensieri, ha un impatto profondissimo sul destino dell'intera umanità. For South Africa, the greatest example of forgiveness has been that Nelson Mandela, he realized that the most important thing is to forgive those who have caused him the problem. Si Nelson Mandela avait prôné la vengeance et la haine, il n'y aurait peut-être pas d'Afrique du Sud aujourd'hui. Io credo che l'origine del terrorismo vada ricercato nell'odio che coltiviamo ognuno di noi quotidianamente. Ogni goccia di odio che cade nel nostro essere confluisce in un oceano collettivo di odio e le guerre, gli atti terroristici, gli atti di violenza sono il prodotto della nostra intimità. La scelta dell'amore è una scelta di sopravvivenza e di evoluzione in questo pianeta. Je ne peux pas me comparer à Nelson Mandela qui était un grand homme. Ce qu'on peut peut-être avoir en commun, c'est l'amour de notre patrie. Quand on a trop souffert, la haine n'a pas de place, c'est vraiment un détail. Au Rwanda, en 1994, on a tué plus d'1 million de personnes. J'ai 63 ans, j'ai vu les premiers massacres quand j'avais 5 ans. Parfois, on était tués à plusieurs, mais il y avait 1 ou 2 qui survivaient. Qu'on venait de massacrer toute ma famille. Tout le monde avait mes photos, qu'on me cherchait par les photos. Cette fois-ci, je n'étais plus cette belle femme-là. Je n'avais plus de cheveux parce qu'on me les avait enlevés. Je n'avais même plus mon alliance. À force de maigrir, elle est tombée toute seule. Et je marchais pieds nus. Donc je ne ressemblais plus à cette femme-là. J'ai eu même envie d'aller m'offrir aux assassins pour qu'ils me tuent. Je ne l'ai pas fait. La vie a toujours pris l'au-dessus. Bien sûr que je connais ceux qui ont tué ma famille puisque j'étais là. C'était des voisins, c'était des militaires, c'était des gendarmes, c'est tout le monde, c'est des amis. Je les rencontre bien sûr depuis que je suis au Rwanda, je les rencontre tous les jours. Ceux qui ne sont pas en prison, on fait ensemble les travaux communautaires tous les derniers samedis du mois. La vie a repris l'au-dessus, on vit ensemble. On se dit bonjour. When crimes and horrid events like the Rwandan genocide or other crimes against humanity, when those take place, there are many processes socially that have to go on. There's reconciliation that has to happen. Comment voulez-vous venger plus d'1 million de personnes? Parfois, il faut aussi des sacrifices. Il y a des choses qu'on doit lâcher pour qu'on puisse reconstruire.
Quand on a de la chance que quelqu'un vous demande pardon, qu'est-ce que vous faites? Quand c'est sincère, vous lui pardonnez. Pour non seulement lui permettre de vivre, mais vous permettre de vivre aussi. Et je pense que c'est encore une fois le cours de la vie qui nous apprend à tout construire. Et je pense que le pardon en fait partie. Et c'est ça qui a aidé aussi notre pays d'être reconstruit parce qu'il était complètement détruit. Ça nous a permis d'avoir de nouveau une nation qu'on n'avait plus. Dire que j'ai été candidat du prix Nobel, ce prix est un peu spécial aussi. Je n'en parle pas. J'ai toujours fait des choses en écoutant mon cœur, pas plus. La storia di Yolande Mukagasan è una storia di coscienza collettiva del genocidio ruandese, di come una persona a cui hanno ucciso il marito davanti, che ha perso i figli, possa arrivare davvero a perdonare, capire che c'è un momento nella nostra vita in cui dobbiamo andare oltre. And I can give examples of many people in Africa, apart from Nelson Mandela, who have totally forgiven. I have lived with young girls who even chose to forgive the people who captured them, people who mistreated them, people who raped them. And these girls can repeat in their own words that we want these rebels to be forgiven. La haine est un sentiment destructeur. Ce sentiment destructeur commence par la personne qui porte la haine. C'est la première victime de la haine, avant même d'atteindre la personne qui est haïe. Donc ça ne sert à rien de porter de la peine dans le cœur parce que c'est de se détruire. That's something of my being recognized as one of the Times 100 most influential people in the world has always been for me a platform for doing better, a platform for bringing up the voice of the voiceless. People need to listen to them. People need to move out and find how we can make the world better. I've seen young women in my center where I work with who have gone out of that situation and have forgiven, becoming very beautiful. You see them more relaxed. You see them pulling up as human beings. And I really totally believe that science has the right finding that with forgiveness, one can truly live a healthy life. Il perdono ha un ruolo fondamentale nella nostra vita perché gli stati d'animo di risentimento, di rabbia determinano delle disfunzioni nel funzionamento dei nostri organi e delle nostre cellule e alla lunga possono dare dei grossi problemi. La scienza ci dice che chi sa perdonare si ammala di meno, vive più a lungo e soprattutto è una persona che ha una qualità delle relazioni, un'esperienza di felicità infinitamente più profonda.